Evo, skupio sam snage da izađem na ovu parcelu gdje mi je posijena detaljina jesenas, druga polovina septembra. I bilo je milion problema, nije telo da nikne zbog suše, pa zbog pokorice, pa zbog svega. I evo sad je već početak aprila i krajnje je vrijeme bilo da donesem neku odluku šta će biti sa kućom ili sa deterinom. Ne mogu da je zapalim, pošto nema baš puno toga da se zapali. Ali donio sam odluku da ostavim, da se oprobam, da vidim kako će ovo ići. Nije ovo sve detaljno, ima tu i korova i sad će to biti problem. Protiv širokolisnih još ne mogu da idem, barem su mi tako rekli u poljoprivrednoj apoteci da ne idem još, pošto će i detaljno stradati ili lucerka. A protiv uskolisnih ima na par mjesta ovako, to sam već zakasnio. Ali šta da radim, nisam teo da prskam zbog ovih nekoliko fleka. Rekao šta da prskam zbog nekih fleka, ali tu gdje je fleka tu je i detaljna dobra. Tako da nije ovaj ječam uspeo, ječam inače divlje nikli ječam, nije ovaj ječam uspeo da potisne detaljinu. Tu je dobra detaljina, tu u ovim, hej, boga njegov, vidi ovo, pa što nije svugde ovako? Znači vidi se da je prva sezona meni sa detaljinom, da u životu još nisam radio, pošto nemam pojma kako se ponaša i sve sam naopako uradio ovako u startu, ali na greškama se uči, jel tako? Najbolja škola je ovo. Kad odmah u početku 2-3 šamara i odmah se probudite i onda krenete malo ozbiljnije to. I sad ću ove fleke da poprskam sa, zaboravio sam kako se zove, pokazat ću, sa herbicidom. A za uskolisne moram da čekam još. Tako da ajde, donio sam leđnu prskalicu, samo ove fleke da poprskam, a odmah ću obići da vidim kako je stanje. Ovako prošetat ću kroz cijelu parcelu, tako da vidimo se za jedno pola sata. Evo, poprskao sam ove fleke, tu i tamo, nema tu puno, sad ću vam pokazati sljedećim scenama dronom kako to izgleda. Manje od 10%, ma kakvi 10%. Tako da, to sam uradio, aj samo radi matematike napomenuo sam da sam odlučio ipak ovo da spašavam, da ne zaoravam, pretanjiravam, presejavam. Zato što sam ovdje ovu parcelu od neki 3 jutra uložio 500 eura. I sad ako ja to šibnem, to je 500 eura u startu odletelo, jel tako? A ovdje trenutno neka moja procjena je da mi nije za 500 eura umanjen rod. Mislim, moja neka procjena, ne vidi se još ništa malte ne, ali ajde, vidim da kreće, da se zaleće malo, ajde krene lepše vreme, bilo je hladnjikavo, svako jutro je negdje oko 2-3 stepena, tako da još uvijek to nije to što se tiče vremenskih uslova, ali ajde zaleće se, tako da sad je već krajnji rok da odlučim, evo sad je koji danas, 2. april, krajnji rok da odlučim i odlučio sam da onda ostavim. Eventualno ću još upotpunjavati rukama, ću baciti semena tu gdje nije niknulo. Pre neku kišu probat ću da pogodim, ne znam ni ja šta, ili poslije neke kiše, nemam pojma ni kako da radim. Tako da to je to, aj ništa odozgore da vidimo kako to izgleda. Sad već pada mrak, ajde da dođem ujutru ili prepodne kad je malo sunce pa da vidimo kako to izgleda. Evo ga, ne drugi nego 3. dan, znači prekjučer sam ovo malo pre snimao, sad je već subota. Izašao sam onda da pogledam sa visine kako ovo izgleda. Poprskao sam ovo, sad čekam koliko mu treba, da li će uopšte nešto, da li je uspjelo prskanje i koliko je uspjelo, to ćemo vidjeti za nedelju dana ili možda još više. A dotle će valjda i neka kiša pasti.
ništa. Idemo gore. Evo ga parcela odozgore, evo ovo crvenom linijom, znači unutar ovih crvenih linije što sam malo pre pokazao, to je ta parcela, neki 3 jutara, nepuna 3 jutra. Sad sam tu probao razne visine iz raznih pogleda, ali nažalost ne pokazuje se tu ništa. Evo, eventualno ove linije neke, možda se može pretpostaviti da je to detelina, ali ono što je jedino što je pozitivno, da imam još vremena što se tiče korova, bez obzira što je ovdje zadnji put korov prskan pre 2 godine kad je kukuruz bio, prošle godine ječam bio, ništa nisam prskao, a ima i stajnjaka tu bačeno pre 2,5 godine, tako da nije tako podivljao korov, bez obzira što ovdje ima slobodan put da raste, ništa ga ne sprečava, korov se nije tako proširio, ali evo tu sa ove 1 metra visine, tu se vidi da je sad već kreće i korov, tako da bit će tu problema, pošto ne mogu da prskam protiv širokolisnih. Ali inače, što se deteline tiče, jako slabo rizikujem to što sad ostavljam. Evo, vidjeli ste situaciju. Očaj. Možda ne toliko korov koliko neće ova detelina da se zaleti, ali još uvijek su hladna jutra, ne samo jutro nego pola dana je tako, znači od uveče od nekih 8 do ujutru do 8 je hladno i jednostavno neće da se zaleti detelina onako normalno, jedino tu gdje je ječam prekrio, tu je nekako u zaklonu pa tu je mnogo bolje, mnogo više narastao ječam, mnogo boljem stanju. Tako da ništa, ostavit ću, neću preoravati i neću ništa drugo da sejem ovdje. Navodnjavat ću, davat ću mu prihranu, još ću ja ići ručno da bacam semena gdje mislim da ima smisla baciti još. Pa hoću da vidim koliko može da se izvuče iz ovog jadnog stanja na kraju sezone. Treba će mi taj podatak, pošto voleo bi detaljno na većim površinama da radim u mojim nekim okvirima. Na većim površinama, tako da ništa, ako bude nešto zglavno da se pokaže ovdje detaljni, svakako ću ja snimiti, a sad idem dalje. Kreće, zalećemo se, setva nam je za vratom, tako da idem ostale poslove da radim. Vidimo se!